नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। असम के शोणितपुर जिले के अधीन ढेकियाजुली थाना क्षेत्र के कुटुलाडू गांव में धान मिटाने के दौरान ट्रैक्टर में फंसकर एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। उल्लेखनीय है कि कुटुलाडू गांव में निवासी रुईबुल्ला नामक 43 वर्षीय व्यक्ति AS12 CC 6823 नंबर के ट्रैक्टर से धान मिटाने का काम कर रहा था। इस दौरान उनका कपड़ा ट्रैक्टर के मिटाने वाली मशीन में फंस गया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। उधर ढेकियाजुली पुलिस ने घटनास्थल से मृतक का शव बरामद कर लिया है और साथ ही ट्रैक्टर को जब्त किया है। इस संदर्भ में मृतक के भतीजे आइजुल हक ने और इस्माइल शेख ने इस प्रकार की टिप्पणी की है। ইয়াত মাৰনা দি আছিলে তাৰপিছত কি সি কেনেকুৱা সোমালে তাৰটো নাজানো ডাইৰেক্ট হাতটো কাপোৰটো লাগি গৈছে লাগি পেলাই ডাইৰেক্ট সোমাই গ'ল কাপোৰত লাগি সোমাই গৈছে নামটো ৰহিবুল্লা হয় বয়স 43 ঘৰ কুটলডু ঘটনা মানে হেৰি মনাদেৱত গৈছিলে ট্ৰেক্টৰত তাৰপিছত হেৰি কিবা কাপোৰটো লাগি পেলাই সোমাই গৈছে তলত ভিতৰত সোমাই যাওঁতে তাৰপিছত হেৰি ছোৱালীটো আছিলে লগত ছোৱালীটো ক'লে যে ড্ৰাইভাৰক গৈ পেলাই ক'লে যে দেউতা সোমাই গ'ল তাতে তাৰপিছত হেৰি টানি পেলাই হেৰি কৰি পেলাই ওলালে হেৰি গাড়ীত যেতিয়া সোমাই গৈছে তেতিয়া ড্ৰাইভাৰটো বেলেগ জেগাত বহি আছিলে তাৰপিছত ছোৱালীটো গৈ পেলাই কৈছে কোৱাৰ পিছত সি যাই পেলাই হেৰি বন্ধ কৰিলে কৰাৰ পিছত হেৰি টানি হেৰি কৰিলে ওলাব নোৱাৰিলে তাৰপিছত হেৰি পুলিচ সিহঁতে গৈছে গৈ পেলাই ওলালে অঁ নামটো ৰহিবুল্লা অঁ জেগাতে মৰি গ'ল